Sa may ikasulti sa simbahan, nining old system ug new system. Atong sulayan og tan-aw ug unsa po ikasulti sa simbahan. So una, man introduction. Ang kanigod ko ng kwarta, ang problema gid ni i-create ni siyang kwarta in the form of loans. They ask the borrowers to pay back more money than what was created. The bank rate the principal but not the interest. And since it is impossible to pay back money that does not exist, debts must pile up or you must borrow also the amount to pay the interest. Ang interest mag-interest, ang interest mag-interest. This does not solve your problem because you fall even deeper into debt. Sa ito pa, maggalaw, magkagrabe na hinoon, masuda ka laang. Money should be a servant, but the bankers in appropriating the control over its creation have made it an instrument of domination. Since people cannot live without money, everyone must, and this includes governments, corporations, individuals, bisan sa simbahan, must submit to the conditions imposed upon them by the bankers to obtain money. Money means having the right to live into this society. This establishes a real dictatorship over economic life, and so the bankers have become the masters of our lives. So, tanaw na ito kung sa'yo kakasulti sa simbahan. Matod pa ang Pope John Paul II, the indispensable transformations of the structures of economic life of poverty and plenty that brings into question the financial and monetary mechanisms. Man cannot relinquish in himself or the place in the visible world that belongs to him. He cannot become the slave of things, the slave of economic systems, the slave of production, the slave of his own products. Ang problema ron sa tao, na slave na yun siya kung yung produkto. Na slave na yun siya kung yung sistema. Nga, iduma ang creation. Kamoy mo duma sa creation. Kamoy mo hatag ang mga pangan. O sa nitabo, kita na yun na yung slave. Instead, ang kuha na yun, ang product, na yun na itong products. Capitalism itself is not to be condemned, and surely it is not vicious of its very nature, but it has been vitiated. Sa ito pa, maayo unta, pero nadaot lang tungod sa sistema, sa pamaagi. Ang nakadaot niya ang iyang mga pamaagi. So, yung Pope John Paul II, among the actions and attitudes opposed to the will of God, the good of neighbor, and the structures created by them, two are very typical. On one hand, the all-consuming desire for profit, and the other, the thirst for power with the intention of imposing one's will upon others. Ganansya o ang paghari. Power. So muna gingon sa ni Juan, Pope Paul VI, no? Yang yun, no? Imperialism of money. The economy should be at the service of man, not man at the service of the economy. So, nabali ba, no? Nabali. Grabe na yung mga ipangsulti sa simbahan, bugat. Kaya yun, how could the church, a so loving mother who cares about the well-being of her sons, naglantaw ta siya mga kaayuhan siya mga anak, be permitted to remain indifferent when she sees their hardships, to remain silent or to pretend not to see and not to understand social conditions. Nagpakabuta bungol baron ang simbahan sa kalisod sa katawhan. Pasagdan ba na ito mga tao ro nagkalisod-lisod? Make it difficult and practically impossible a Christian conduct in conformity with the commandments of the sovereign lawgiver. So, no, grabe ning ipangsulti sa simbahan. Bugat kayo. To create a new system based from the gospel and the social doctrine of the church. Kung sa isulti. Ang giyon sa Fatima, no, the Fatima secret nga giparelease yun ni Pope John Paul II. Prophecy in the biblical sense does not mean to predict the future. Dili wata magtagan-tagan. But to explain the will of God for the present and therefore show the right path to take for the future. So muna ang kanang gitawag og prophet. So muna yung mga
propeta sa simbahan, mga obispo, mga Santo Papa, nisulti yun batok na yung unsa ning old system. O niya, kani, gingon yun, no? Ni Archbishop Tarcisio Bertone. The action of God, the Lord history, and the co-responsibility of man in the drama of his creative freedom are the two pillars upon which human history is built. Kinahanglan ang Ginoo ang tao. Ang Ginoo ang tao. Dili pwede ang Ginoo ra, dili pwede ang tao ra. Kung dili ang Ginoo ang tao. No, naagid magtinabangay. Co-responsibility of man. Dili pwede magsaliglas Ginoo, kung dili ikaw mismo mo kooperar. Mo kooperar yun. Our Lady who appeared at Fatima recalls these forgotten values. She reminds us that the man's future is in God and that we are an active and responsible partners in creating that future. Sa to pa, we are active and responsible partners in creating our future. Partners ta para gyud sa kaugmaon atong future. Dili pwede Ginoo ra, dili pwede tao ra, kung dili mo cooperate ta, we are partners para sa future mo na ang klaro gyud unsa gid ang message sa Fatima. Kinahanglan na gini nga prinsipyo mo na mga principles nga atong guide. The need for a new system. Ingon si Santo Papa, kinahanglan mag-uho na to sistema bag-o, new, to create a new cultural system. Unya, with an economic model which serves everyone, dili pwede nga pinili rang imong tagaan. Kinalang tanan makaayo, dili kay ang gamay ra kayong parte sa sosyedad ang makaayo. Pero kani ang pinakabugat ang sunod nga iyang isulti. Pinakabugat. There shall be no more postponement of the time when the poor Lazarus can sit beside the rich man to share the same banquet and be forced no more to feed on the scrap that fell from the table. Di na ta magpostpone, di na ta magunya-unya. Kinang buhaton tang usa ka sistema diin ang dato ang pobre maghiusa og kaon. Dili na mamunit sa mumho ang pobre. Kun dili ang pobre ang dato maghiusa na. Magdungan nagkaon. Unsa ra may problema nganong na may dato na may pobre? Tungod sa kwarta. Unsa man ang dato? Abundance of money. Unsa na pobre? Lack of money. So kung what on tong money, ang dato pa way pobre way dato. Tangtangang kwarta, di ba way pobre way dato. So atong sistema wa na tay kwartahay, wa na tong system of distribution nga kwartahay, wa na yung pobre way dato. Dungan tagkaon tanan. Tabang dito produce aron libre atong pagkaon nitang mga kwarta. Wa na pobre wa na dato. Pope Francis, no to economic exclusion. Ganong economic exclusion man nga ugo kay kwarta, wa kay labot. Sayop na. No to new idolatry of money. Mo naghimog idolize na natong kwarta. No to a financial system which rules rather than serves. Nahimo na nun silang masters, kita na mo slaves. No to inequality which spawns violence. Na ganing inequality, na ginang kagubot. So, na ganing kanang inequality, o na ganing ng way kaangayan, na ginang gubot o gubat. So, sigurado gina, og di ni mausap sistema ha, sigurado ginang gubat. Wars and package of wars and the Third World War, sigurado ginang may tabo. Kay, basta na inequality. So, kinalang usbon gini sistema ha. Apan, grabe si Pope Francis, ingon, changing the rules of the game. We have to change the rules of the game. Bag-uhuon tani, di ni mao. We must work towards changing the rules of the game and the socio-economic system. Yun siya, ang Good Samaritan, kung Good Samaritan lang ka, kulang pa na. To be a Good Samaritan ko, no, 50% pa imong gabuhat sa imong duty. Kinalay you have to be more than the Good Samaritan. Kaya ang Good Samaritan ko, no, iyarang gidatong gibugbog sa mga thieves and robbers, gidarang niya dito sa gipatambalan, giadto dito, gitagag kwarta, no? Muto ang merkado, muto ang katotoang economic system. Kay tagag kwarta dito ang innkeeper. Pero di ay siya 50% pa to. Ang importante jud ay kuno kaayo ang lain ang next nga 50%. Unsa man to?
Unsaon nimo nga wa nay robbers, wa nay thieves. Wa nay robbers, wa nay thieves, wa nay mga ngawat, wa nay manulis, wa nay gigutom, mo nay importante ang 50%. Unsaon nimo maghimo kay sistema nga wa nay gutom, wa nay mga kawatan, wa nay mga tulisan. Unsaon maghimo kay sistema nga naa mawa na sila. Mo na ang 50%. Kinalang ihatag nimo ang tanan. Dili kay Good Samaritan lang ka. More than the Good Samaritan. 50% pa tong Good Samaritan. Another 50% pa giday. Unsaon nga hawano nimo mawa na tangtangon nimo ang structures of sin in society. So mo na siya. So grabe. So nga naman social doctrine of the church naa kinahanglang primacy gyud ang kanang yun ang primero ang tao jud ang iyang dignidad. Karon sa society karon ang labing gitagat ang mga dato, ang pobre o di gitag dun ipadaplen. Wa gyud. Wa so sistema na nga wa giayo. Maghimo tag sistema nga primary gyud nga tumungtuyo kanang yung ang dignidad sa tao. So nadinig ipang storya gyud sa mga Santo Papa. Basaha lang ninyo kaya to yan ang i-explain natin mga talk para ni. Kani, naagid, klaro gid kayo. Respect of human dignity. Matod pa po dyan policy ka, no, we shall not be saved by formula. Dili ta masulbad, dili ta maluwas og formula. Kung dili ang tao mismo may makaluwas to, dili formula. And the assurance which He give us, I am with you. Now is the time for a new creativity in charity. Bag-uhon tani, creative sa itong charity. Not only by ensuring that help is effective, but also by getting close to those who suffer, so that the hand that helps is seen not as a humiliating handout, but as a sharing between brothers and sisters. Kaniya to, dole out, hatag, si dili, sayop na, di na epektibo. You have to get close to those who suffer, para mauwa mo tao ang imong hatagan, mawa iyang dignidad. Kinahanglan, make him a partner. Patam na nagkamuti, tagay nagpingwit, tagay na og sakayan, tagay og fishing net. Himuan ng partner aron di siya mauwaw. Nagyapon yan dignidad. So wa na nang dole out, charity nga dole out, siya dai na. Kinahanglan you have to get him close to those who suffer. Hatagig instrumento para siya makakaon nga di na siya magutom. So, what awaits us therefore is an exciting work of pastoral revitalization, a work involving all of us. Nga naman, nabay di ka mo tanong kamuti, nabay di ka mo mulawag manok, di ba ka mo mulawag baboy, kamawam na tanan. Magtinabang nga ita, aron, mausap na itong sistema. Pope Francis, as long as Lazarus lies at the door of our homes, there can be no justice or social peace. Ato ni ilisan, as long as Lazarus lies at the door of our homes, ang bali sa peace unsa man gubat. Kung nagunog gihapon as Lazarus atong mga panimalay, atong mga pultahan, atong mga kadalanan, wa jud kuno justice. Og wa gyud na justice, wa gyud ang social peace. At unsa may atbang, unsa may opposite sa peace, gubat. Kung napagani gihapon ni, nagyapon injustice, sigurado gubat. So tangtangon ta na, wadon ta na, usbon ta ni sistema para wa na Lazarus, para na naging ang kalinaw. Duha naman. Either imong mga buhat ron, ipangbuhat ron, padung sa kalinaw, or padung sa gubat. Nag-contribute kag peace, or nag-contribute kag death, gubat nga nagdalag kamatayon. So, daghang salamat, o invite lang mis yung mga parokya, mga tumis yung mga parokya, mga diocese, para ipasabot palawman tinig mayo. Daghang salamat o mayong adlaw.